پیچھے یہاں پہنچا ہوں تو اچھا میں اچھا تو ابھی سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ کیا کوئی کسی قادیانی سے گفتگو ہو رہی ہے، کس کی کس سے ہو رہی ہے، موضوع کیا ہے، ابھی مجھے کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی۔ مفتی صاحب بات ہماری یہ ہو رہی تھی کہ وہ ایک صاحب آئے تھے یہاں پہ قادیانی، اور ان سے ہماری بات چل رہی تھی. اس سے ہماری بات یہ ہوئی کہ ہمارے اس سے جو بات ہم نے کہا جی ہم مسلمہ کذاب کو جو ان کی جو اس کے اوپر جس آیت سے یہ اجراء نبوت کرتے ہیں اس آیت کے مطابق میں نے یہ کل جو بات ہوئی تھی علی بھائی کا جو کل مناظرہ ہوا تھا اس اعظم سیفی سے، تو اس سے یہ بات سمجھ آ رہی تھی کہ اجراء نبوت کے مطابق تو ان کو یہ جو سابقہ جنہوں نے دعوے کیے ہوئے ہیں ان کو بھی ماننا پڑے گا انہیں. تو وہ قادیانی اس بات کے اوپر آیا تو اس نے اس بات سے انکار کیا، تو پھر اس سے ہماری بات چلی تو میں نے کہا پھر آپ مسلمہ کذاب کو کون سی آیت کے روح سے جھوٹا اور کذاب مانتے ہیں؟ کہتا ہے جی جس آیت کے روح سے آپ اس کو جھوٹا اور کذاب کہتے ہیں ہم بھی اسی آیت کے روح سے اس کو جھوٹا اور کذاب کہتے ہیں. پھر اسودنسی کی بھی بات ہوئی تو اس میں بھی اس نے یہی کہا، باولہ ایرانی کی بات ہوئی اس میں بھی اس نے یہی کہا. تو میں نے کہا جب بات مرزا قادیانی کہتی ہے تو تم لوگ یہاں پہ کیوں تمہیں پھر وہ پڑ جاتی ہے؟ تو کہتا ہے جی جو مرزا قادیانی ہے وہ اس آیت کے اندر سے ثابت نہیں ہوتا، بلکہ اس کے تو حوالے سے نبی الاسلام کی حدیث ہے کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو آنا ہے دوبارہ وہ تو 2020 کے اندر جو 20ویں جو 200ویں صدی ہے اس کے اندر وہ انہوں نے تشریف لانا ہے. اس کا حوالہ ہم نے اس سے مانگا اس نے دیا نہیں. تو یہ اس حوالے سے بات کرا تو اس نے کہا جی جو آپ بات کرتے ہیں حدیث جو حکمن عادلن والی پیش کرتے ہیں اس حکمن عادلن حدیث کے تحت تو امام مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو ایک ہی شخصیت ہیں. تو یہ حدیث ہم نے اس حوالے سے لگائی تھی یہاں پہ. تو یہ بات ہماری ہوئی ہے ساری صاحب کا جو آپ کے سامنے رکھی ہم نے بھی. تو وہ بندہ ابھی نہیں ہے یہاں جس سے بات ہوئی؟ نہیں وہ تو ابھی ہم نے حدیث جب لگائی ہے تو وہ پھر نکل گیا. میں نے اس کے سامنے حضرت مہدی علیہ رضوان کی جو حدیث جس کے بارے میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو روایت ہیں یہ جو ابی داؤد کے اندر جو باب مہدی ہے اس کے اوپر جو وہاں جو 10 حدیثیں لکھی ہیں ہم نے ان میں سے ایک اس کے سامنے رکھی حضرت مہدی کے بارے میں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق جو رکھی وہ ابھی آپ نے بھی دیکھی ہے یہ والی حدیث ہم نے یہ دونوں رکھی تو وہ نکل گیا پھر بھاگ گیا بیچ میں سے اتنے میں آپ اوپر تشریف. اچھا گزارا یہ ہے کہ ایک تو وہ قادیانی یہاں موجود نہیں ہے تو بات کرنے کا میں نہیں سمجھتا کہ کوئی فائدہ ہوگا. ہم اگر دلائل دیں گے تو نیچے دوسرے بیٹھے ہوئے ہیں کچھ لوگ نیچے نا قادیانی دوسرے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ سن رہے تھے پہلے بھی ابھی بھی سن سب رہے ہیں. یہ تو جٹ ان سے بھی بیٹھا بات ہوا ہے کریں اور گے. 2 3 4 بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اگر آنا چاہیں تو آ جائیں، مفتی صاحب سے بات کریں. جٹ صاحب آ جائیں اوپر، کوشش کریں، کوئی بھی ایسی کوئی بات نہیں ہوگی، مہربانی فرمائیں. سامنے جب مخالف موجود ہوتا ہے نا تو اس وقت بات کا لطف کچھ اور ہوتا ہے. تنہائی کے اندر جب بات کی جائے تو اس وقت کچھ سمجھ لیں کہ ہوائی فائرنگ ہوتی ہے. تو یہ دو باتوں کے اندر فرق ہوتا ہے. جہاں تک بات ہے حدیثیں پیش کرنے کی تو یہ تو جب کوئی قادیانی آئے گا تو اس سے ہم پوچھیں گے کہ مرزا قادیانی کو تو حدیثوں کو مانتے ہی نہیں تھا. وہ تو کہتا ہے میں حدیثوں کو ردی کی ٹوکری کے اندر پھینکتا ہوں. رہی بات حضرت امام مہدی کے متعلق جتنی بھی احادیث ہیں وہ چاہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوں یا حضرت امام مہدی، ان تمام حدیثوں کو مرزا قادیانی کہتا ہے وہ ضعیف مجروح ہیں، مخدوش ہیں، ہم ان کو مانتے ہی نہیں ہیں. یاد رکھیے کہ امام مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام قادیانیوں کے نزدیک ایک ہی شخص کے دو نام ہیں. تو یہ تو جب کوئی قادیانی آئے گا تو اس سے پھر بات کریں گے ہم. یہ کس منہ سے حدیثوں کا نام لیتے ہیں اور کس منہ سے ہم ان کو حدیثوں کے حوالے دیں؟ سوال ہے یہ ایک کہ ایک شخص حدیثوں کو مان ہی نہیں رہا تو اس کو ہم حدیثیں کیوں پیش کریں؟ کیونکہ اس کے مسلمات کے اندر یہ چیز ہے ہی نہیں. مکالمے کے اندر مسلمات خصم پیش ہوتی ہیں، یعنی خصم کو مخالف کو جو چیز مسلم ہے وہ چیز پیش ہوگی. تو ایک شخص کے مسلمات کے اندر حدیث ہے ہی نہیں تو ہم حدیثوں کے حوالے کیوں دیں بھائی؟ اور وہ بھی اپنے عقیدے کو حدیثوں سے ثابت نہیں کر سکتا. وجہ یہ ہے کہ اس کا پیشوا یہ کہتا ہے کہ حدیثوں کو ہم نہیں مانتے.
اب قرآن کی بات کر لیتے ہیں. قرآن مرزا قادیانی کہتا ہے قرآن شریف میرے منہ کی باتوں کو کہتے ہیں. مرزا قادیانی کا بیٹا کلمت الفصل میں کہتا ہے قرآن کہاں دنیا میں موجود ہے, قرآن تو دنیا سے اٹھ گیا ہے. اب اللہ تعالیٰ نے محمد کو دوبارہ دنیا کے اندر بھیجا ہے, یعنی مرزا قادیانی کو, اور مرزا قادیانی کے اوپر یہ قرآن نازل ہوا ہے. جب قرآن کی بات کریں گے تو کم از کم ہم ان سے پوچھیں گے کون سے قرآن کی بات کرتے ہو بھائی, پہلے وہ تو بتاؤ نا. دلیل کون سی ہے, کون سی آیت ہے, وہ بعد میں. پہلے اس قرآن کا جو تشخص ہے وہ پیش کرو کہ تمہارے نزدیک قرآن ہے کون سا. اب سننے دیکھنے والوں کو یہ ایک بہت بڑا دھوکہ لگے گا کہ قادیانی جب قرآن سے بات کر رہا ہوگا تو کئی بھولے والے مسلمان یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ یہ تو ہمارے والا ہی قرآن ہے, اس سے بات کر رہے. تو دیکھو جی بڑی قرآن کی دلیلیں, بڑا یہ دیکھو قادیانی کتنی قرآن کی دلیلیں. تو اس موقع کے اوپر یہ ضروری ہے بھائی کہ سننے دیکھنے والوں کے اوپر ہم باور کروائیں کہ یہ وہ قرآن کی بات نہیں کر رہا کہ جو سینہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوا, بلکہ یہ اس قرآن کی بات کر رہا ہے کہ جو سینہ کذاب قادیان کے اوپر نازل ہوا ہے, یہ اس کی بات کر رہا ہے. عاجز کی جو کتاب ہے قادیانی کلمہ, اس کے اندر میں نے تمام دلائل اصل کتابوں کے سکین پیش کیے ہیں, جا کے پڑھ کے دیکھ لیجئے. آج تک میری کتاب کی دی ہوئی ایک دلیل کا بھی کسی دنیا کے ایک قادیانی کے پاس جواب نہیں ہے. اگر جواب ہوتا تو دیتے نا. کتاب کو لکھے ہوئے کوئی 8-10 سال ہو گئے ہیں, آج تک ایک بھی جواب نہیں. یہ بھی ایک سوال ہے کہ کیوں نہیں بھائی, دو نا جواب پھر اگر تم سچے ہو تو. تو گزارش یہ ہے کہ ہر جگہ قرآن بھی نہیں کھولا جاتا اور ہر جگہ حدیث بھی نہیں کھولی جاتی. پہلے مخاطب کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ کس کیٹاگری کا ہے, آیا وہ اس چیز کو مان بھی رہا ہے کہ نہیں. اب یہاں اسی ٹک ٹاک کے اوپر قرآنسٹ ہیں, یہودی قرآنسٹ, بنی اسرائیل والے, وہ قرآن کی باتیں کرتے ہیں. اب کیا ہم ان سے قرآن سے باتیں کرنی شروع کر دیں؟ وہ تو کہتے ہیں کہ یہ قرآن ایک ایسے محمد کے اوپر نازل ہوا ہے جو بنی اسرائیل کا ایک محمد تھا. وہ عرب شریف والے محمد بن عبداللہ مراد نہیں ہے, یہ بنی اسرائیل کا کوئی محمد تھا, کوئی انجان شخص, اس کے اوپر یہ قرآن نازل ہوا. جی کریں بات. مفتی صاحب یہ باتیں تو آپ کی بالکل بجا ہوگی, لیکن ایک بندہ یہاں پہ آ کے بات کر رہا ہے اور وہ حدیث کو مان رہا ہے, قرآن کی بات کر رہا ہے. اب ہم اس کو تو نہیں کہہ رہے نا کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں. وہ کہتا ہے جی میں آپ سے بات کر رہا ہوں کہ یہ بات جو ہے اس میں مرزا صاحب نہ بھی ہوں. ویسے ایک جنرل بات اگر ہماری چل رہی ہو تو اس میں تو پھر ہم اس کو کیا کہیں گے, پھر اس کو تو ساری بات ہم نے حدیث رکھنی ہے اس کے سامنے, اور کم از کم ہمیں اپنے لیے تو رکھنی ہے کہ ہم اس بات کو سمجھیں. ہماری بات جو اگر اس میں ہو رہی ہو اور ایک بندہ یہ کہہ رہا ہو کہ حدیث کی روح سے, حکمن عادلن کی روح سے, جو حدیث ہے جس میں حکمن عادلن والے الفاظ ہیں, ان حدیث کی روح سے جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مہدی علیہ الرضوان دونوں ایک شخصیت ثابت کر رہا ہو, تو وہاں پہ ہم پھر کیا کریں گے؟ اس کو کیسے اس حدیث کے اندر ہم اس کو بتائیں گے پھر کہ یہاں پہ کیسے یہ الگ شخصیت ہے, یہ ایک نہیں ہے. ٹھیک ہے, ہم دوسری حدیث اس کے سامنے رکھیں گے, لیکن اس حدیث کی روح سے ہم کیا بات کریں گے پھر؟ اچھا جی ماشاءاللہ, یہ محمد سہیل صاحب آئے ہیں اوپر, شاید کوئی بات کریں گے شاید. السلام علیکم, کیا حال ہے میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے وہابی بریلوی دیوبندی اہل تشیع مسلمانوں نو اجماع امت مسلمانہ دی خدمت میں نہایت ہی محبت برا سلام عرض ہے جی. اچھا جی, ابھی یہ مفتی مبشر صاحب بات کر رہے تھے جی قرآن اور حدیث سے بات, جو قرآن و حدیث کا دشمن ہوگا وہ قرآن و حدیث سے بھاگے گا. احمدی مسلمان کیونکہ قرآن و حدیث سے بڑی محبت کرتے ہیں, بنیادی قرآن و حدیث کے اوپر ہے ان کے عقائد اور مذہب اسلام کی, اس لیے ہم تو قرآن و حدیث سے پیچھے نہیں ہٹتے. اور ابھی انہوں نے بات کی کہ جی بنی اسرائیل والے, او بھائی نہ مانے, ہم نے ہر حال میں قرآن سے مقابلہ کرنا ہے.
دنیا کی ہمارا یہ ایمان ہے، دنیا کی جتنی مذاہب کی کتابیں آ جائیں ہم قرآن کی طاقت سے اس کو پارا پارا پاش پاش کر دیں گے. تو یہ تو قرآن کے دشمن ہے مفتی مبشر، یہ تو ہیں ہی بریلوی، ان کا تو تعلق ہی کوئی نہیں اسلام سے، نہ ان کا رسول پاک سے، کیونکہ ان کا تو مذہب ہی سارا شرک کے اوپر ہے. یہ تو قبروں کی پوجا پاٹ کرتے ہیں، اور توحید سے نہ اسلام کا نہ قرآن سے ان کا لینا دینا کوئی نہیں. آپ لوگوں نے ایسے ہی ان کو بٹھایا ہوا ہے اسلام کے نام پہ. اسلام کے سے محبت کرنے والا ہی قرآن و حدیث کی بات کرتا ہے. سر آپ اسلام کا دشمن کو کبھی دیکھا ہے وہ قرآن و حدیث کی بات کرے گا؟ دوستو مزید آپ مہربانی صاحب میوٹ رکھیں کیونکہ مفتی صاحب اسے پسند نہیں کرتے. ہاں اچھا، یہ جو بات کر رہے تھے قادیانی مربی صاحب، آپ جب بات اپنی کمپلیٹ کر لینا تو بتا دیجیے گا، پھر ہمیں بھی موقع دیجیے بات کرتے ہاں جی میری بات ہو گئی ہے. آپ نے اب اچھا، صفحہ چلیں. نکالنا ہے، کیونکہ اس ٹائم صفحہ نکالنا مرزا صاحب کی کتابوں کو اسلام میں آنے کے لیے اس ٹائم مرزا صاحب کی کتابیں پڑھنا بہت ضروری ہے. کریں جی صفحہ نکالیں. جی ٹھیک ہو گیا. تو پہلا تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے عزت افزائی کے اتنے آپ نے الفاظ بولے، اور اس چیز کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے فرمایا ہے کہ مرزا قادیانی کی کتابیں پڑھنی چاہیے، اور بہت شکریہ. ویسے تو آپ لوگوں کے جو بڑے مربی ہیں وہ تو مرزا قادیانی کی کتابوں کو ہاتھ بھی نہیں لگانے دیتے. آج پہلی دفعہ یہ ہے کہ آپ مربی صاحب نے اجازت دی ہے ہمیں کہ مرزا قادیانی کی کتابوں کو پڑھنا چاہیے. یہ کا حوالہ کھلا ہے شیطانی خزائن جلد 22 صفحہ 87 حقیقت الوحی کے اندر. مرزا قادیانی کہتا ہے وحی کی حقیقت یہ ہے کہ قرآن شریف خدا کی کتاب اور میرے منہ کی باتیں ہیں. کیا مرزا قادیانی کی منہ کی دوڑ گئے؟ بس ایک حوالے کے اوپر دوڑ گئے، ہوا ٹائٹ ہو گئی. بس نہیں سی ایک حوالہ بھی ابھی تو پڑھا بھی نہیں، ابھی تو یہ میرے مرزا قادیانی کی باتیں میرے منہ کے اندر ہی تھیں تو دوڑ گیا مربی. بس ہوا ٹائٹ. بس لکھ دی لعنت ڈب مرو مردیو، یہ اوقات ہے تم لوگوں کی، مر جاؤ. ایک حوالے کے اوپر ہوا ٹائٹ ہو گئی. دیکھ لو ان کی اوقات، دیکھ لو، ڈب مرو. یہ حوالہ دیکھ لیں جی. آگے دیکھیے ذرا، یہ دیکھیں مرزا قادیانی کا بیٹا ریویو آف لیجنز کلمۃ الفصل کے صفحہ 173 کے اوپر وہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے ہم کہتے ہیں کہ قرآن کہاں موجود ہے؟ اگر قرآن موجود ہوتا تو کسی کے آنے کی کیا ضرورت تھی؟ مشکل تو یہی ہے کہ قرآن دنیا سے اٹھ گیا ہے، اسی لیے تو ضرورت پیش آئی کہ محمد رسول اللہ کو بروزی طور پر دوبارہ دنیا میں مبعوث کر کے آپ پر قرآن شریف اتارا جاوے. دو جواب قادیانیوں، مربیوں. کیوں دوڑے کیوں ہو مربی؟ اوپر آؤ نا، دوبارہ آؤ. مفتی صاحب کال ڈالیے شاید آ جائے. اوقات کوڈی جتنی نہیں ہے تم لوگوں کی. تمہارا مرزا تو یہ کہتا تھا مجھے وہی نازل ہوئی ہے کہ میرے فرقے کے لوگ جو ہوں گے وہ مخالفین کا دلائل کے ذریعے منہ بند کر دیں گے. دڑکیاں تمہاری دیکھی نہیں جاتی. جی مربی جی آ گئے ہیں. دیں جی، یہ 2 حوالے میں نے دیے ابھی، ان کا کیا جواب ہے آپ کے پاس؟ بڑا آسان جواب ہے اس کا. یہ جو وہابی بریلوی دیوبندی اہل تشیع ہیں جو کہ اسلام کے اوپر حملہ آور ہوئے ہیں، انہوں نے قرآن کے اوپر اتنے حملہ کیے ہیں رسول پاک کی تعلیمات کے اوپر، تو جماعت احمدیہ مسلمہ جو ہے وہ اسلام کو دوبارہ زندہ کر رہی ہے. یہ ہے اس کا جواب، سیدھا سیدھا جواب. آپ لوگ کیونکہ اسلام کو ایسا کوئی آپ نے اتنے خوبصورت مذہب کا آپ سمجھ رہے ہو کہ اتنے خوبصورت مذہب کا ہم جو دل چاہے اس کے ساتھ کریں. اس ٹائم جب تک جماعت احمدیہ وہابی بریلوی دیوبندی اہل تشیع کو دنیا سے نام و نشان نہیں مٹا دے گی نا، جماعت احمدیہ مسلمہ سکون سے نہیں بیٹھے گی. یہ ہے جی جواب اس کا، بڑا آسان. اچھا ٹھیک ہے، تو پھر یہ کدھر لے کے جائیں گے؟ یہ میں ذرا ایک دفعہ میں پٹاری کھول لوں، ذرا تھوڑی سی مجھے اجازت دے دیں. اصل میں پٹاری کھولتے ہو گئے نا تھوڑا سا ٹائم لگ جاتا ہوتا ہے کبھی کبھی. یہ لیں پٹاری کھول گئی ہے. یہ ہے کلمۃ الفصل کی اصل کتاب میرے پاس، اور یہ حوالہ موجود ہے.
और ये है लोगों का लिखा हुआ कुरान तफसीर सगीर असल, ये मौजूद है मेरे पास, तुम लोगों की अपनी छपी हुई। अब मुझे बताओ कि ये वाला जो कुरान है, ये वाला जो कुरान है, ये किसके ऊपर नाज़िल हुआ है? चलो बताओ। हाँ जी मुफ्ती साहब, ये आप मुझे ना दिखाएं, ये आप खत्म नबूवत के नाम पे इतना आपने बड़ा नफा बख्श कारोबार है, ये आप लोगों को घरों में जा जाकर डाले ना, जिस तरह पाकिस्तान में लोग अखबारें डालते हैं, तो मामला आसान है। आपको तो इतना आपको खौफ है जमात अहमदिया से कि वो एक मुबारक साहब जो है वो हल्की सी तबलीगी कर रहे थे, कुरान के नुस्खे ही बांट रहे थे, तो आप लोगों ने अंदर कर दिए, केसेस उस पर चला दिए। फिर आपके बरेलवी हजरात जो हैं वो चौराहों पे जज के खिलाफ ऐलान कर रहे हैं कि 1 करोड़ रुपए देंगे उसको जो सर लाके देगा। इतने खौफ का आलम है आप लोगों के ऊपर यार। साल पहले अबू जहल कहते थे मोहम्मद आ गए, मोहम्मद आ गए, अब क्या करें, मोहम्मद आ गए, उनके तो दलाइल के जवाब ही कोई नहीं है, तो उन पे सख्तियां करो, पाबंदियां लगाओ। ओए होए होए होए, यही हाल आप लोगों का आपका आजकल है, जिस तरह से कुफारे मक्का का हाल था। तो भाई कुरान है, कुरान उसको आम करो, हमारे दलाइल घरों में पहुंचाओ, खौफ किस चीज का है? जब थक जाएंगे तो बता दीजिएगा कि मैं अब थक गई हूं, बोलते जितना बोल सकते हैं बोल लें। भाई हमारी सच्चाई की सबसे बड़ी दलील हमारे ऊपर पाबंदियां हैं। हमें तो खुदा ताला के फजल से नबी पाक ने 73वीं जमात का सर्टिफिकेट दे दिया है, 72 को एक तरफ कर दिया है, 73 को एक तरफ कर दिया है। हम तो बड़े खुश हैं, अल्लाह का बड़ा एहसान है। बस बता देना, और भी कोई कहानी सुनानी है तो सुना लें। नहीं कहानियां तो नहीं, मैं तो हकीकत रखी है आप लोगों के सामने, सादा अवाम के सामने दिलचस्प हकायक रखे मैंने तो। ओ भाई बता तो दो ना कि मैं बोल लूं कि ना बोलूं। हाँ हाँ बोले मुफ्ती साहब, मैंने माइक म्यूट किया। चलो ठीक हो गया, ठीक हो, चले माइक म्यूट कर लें, कोई मसला नहीं। अच्छा मैंने तो एक मासूमाना सवाल किया, मेरे सवाल का तो जवाब दिया कोई नहीं। ये मिर्जे कादियानी का बेटा छोटा बशीरा वो कहता है कि कुरान दुनिया से उठ गए, और ये वाला कुरान जिसकी तफसीर लिखी तफसीर सगीर के नाम से खलीफा जानी ने, जिसने अपनी बेटी के साथ जिना किया था, वड्डा बशीरा, तो ये वड्डे बशीरे की है और ये किताब छोटे बशीरे की है। छोटा बशीरा ये कहता है कि कुरान दुनिया से उठ गया और ये कुरान अब दोबारा कादियान के गधे के ऊपर नाज़िल हुआ है जो मोहम्मद है। और ये वो कुरान ये सामने है। मैंने सवाल ये किया था कि ये कुरान किसके ऊपर नाज़िल हुआ है, वो बताएं। इसका जवाब नहीं आपने दिया। हाँ जी, मुझे तो इसका जवाब चाहिए। ये कुरान कौन सा कुरान की रट्टें तो तुम बहुत लगाते हो, कुरान 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 की बातें। वो क्या कह रहा है, कहते हैं हम कहते हैं कि कुरान कहाँ मौजूद है। अगर कुरान मौजूद होता तो किसी के आने की क्या जरूरत थी। मुश्किल तो यही है कि कुरान दुनिया से उठ गया है, फिर दौड़ गया मुरब्बी। वो लख दी लानत है मर्ज़य्यद के ऊपर। डुब के मर जाओ मर्ज़य्यो, डुब के मर जाओ, टिक के बात तो किया करो कम से कम। हम कोई इधर कोई गोली मार रही है तुम लोगों को, कोई गालियां निकाल रही है, बताओ कोई एक गाली निकाली हो तुम्हें? कज़ाब तरीन लोग, तुम तो मिर्जे कादियानी से भी बड़े कज़ाब हो तुम लोग। चलो यार करो बात, दौड़ ही गया बंदा तो मैं अब क्या हवा में तीर छोड़ू। शाह जी ਉਹਦੀ ਸੰਗਲੀ ਇੰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਟਾਈਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਫੱਟੇ ਥੱਲੇ ਨੱਸ ਜਾਂਦਾ। दौड़ लगाने में हुसैन बोल्ट आज भी दूसरे नंबर पर है, मरज़ई पहले नंबर पे आते हैं। अस्सलाम वालेकुम शाह जी। वालेकुम सलाम, की हाल है भाई फैसल? ठीक है अल्लाह दा शुक्र शाह जी, तुसी सुनाओ ठीक ठाक यार? हो? बगैरत तरीन कौम है यार, फैसल की कीता जाए यार, की हाल लेना दा यार। कुरान कुरान को कर लो मर जाओ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਨੇ ਪਿਆ ਉਹ ਕੁਰਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਕੁਰਾਨ ਨਾਲ ਕਿ ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕੁਰਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਜੇ।
उस कुरान से बात करोगे जो दुनिया से उठ गया है, या उस कुरान के ऊपर जो मिर्जे कादियानी खंजीर के ऊपर नाजल हुआ है? कौन से कुरान की बात करनी है? करो कुरान से बात। रोका किसने है? वो चूड़े का बच्चा तो ये कहता है कि कुरान तो मेरे मुंह की बातें हैं। हवाला मैंने अभी दिखाया तुम्हें। वो कहता है मेरे ऊपर तो इतना अल्लाह का कलाम नाज़िल हुआ है कि अगर उसको जमा किया जाए तो 20 जुज़ से कम नहीं होंगे, है? यानी 20 सपारों वाला कुरान, कादियानियों का कुरान। और यहां पर भी उसने गप मारी है। वैसे तो ये रूहानी खज़ाइन जिल्द 22 सफ़ा 407 की इबारत है। खुदा का कलाम इस कदर मुझ पर नाज़िल हुआ है कि अगर वो तमाम लिखा जाए तो 20 जुज़ से कम नहीं होगा। अगर वो लिखा जाए, है? तो अगर जो लिखा जाए वो तो लिख दिया ना। अगर को तो लिख दिया तुमने। वो ये है तज़किरा, ये देखो, है? ये है तज़किरा। तो ये तो एक ही जुज़ है, 20 जुज़ किधर है? तुम तो ये कह रहे थे कि 20 जुज़ से कम ना हो। होना तो ये चाहिए था कि इस तज़किरा जो कादियानियों की इल्हामी किताब है, इसके 20 जुज़ होने चाहिए थे। करो यार बात। साजी मुफ्ती बात साहब, ये ये जो है 84 कि किताबें एक मिनट लिखी हाजी हुई साहब, हैं, ये छोटी उन्हीं में सी से एक जुज़ है। हाजी साहब, मुख्तसर सी बात है। मुफ्ती साहब, मुझे ना एक अरसा हो गया, तो मेरी वालदा हमेशा फरमाया करती थी कि पुत्र दुश्मनी होना कोई बुरी गल नहीं है, पर अल्लाह तो दुआ करी, हमेशा दुआ करी कि ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਮਿਲਣ ਨਾ, ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕਮੀਨਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਾ ਮਿਲੇ। तो वो मैनू एक मर्जियां ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾ ਅੱਜ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਕਮੀਨੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ। तो ਕਿਉਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਤੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਮੀਨੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦਾ ਨਾ ਇਹੀ ਵਤੀਰਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਬਸ ਇਹ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਬਸ ਜੀ ਬਾਕੀ ਹਜ਼ਰਤ ਤੁਸੀਂ ਜੀ, ਬਿਹਤਰ ਸਮਝ। ਕਸਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਏ, ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਏ ਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲੱਭਿਆ ਚੱਬਲ ਜਈ ਪਰਲੇ ਦਰਜੇ ਦੀ ਚੱਬਲ ਸਾਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਲੱਭਾ। ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਢੀਲ ਡੋਲ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਹਵਾਲੇ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਦਲੀਲ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਕਾਦੀਆਨੀ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਓਏ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਥਰ ਥਰ ਕੰਬਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਜੋ ਕਾਫਲਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁਫਤੀ ਮੁਬਸ਼ਰ ਵੀ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਰਾੜ ਛੱਡ ਕੇ ਨੱਸਣ ਦੀ ਕਰਦਾ, ਭਾਈ ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਨਾ ਭਾਈ, ਇਹਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਵਾਬ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤੇ ਔਕਾਤ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੀ ਲੱਭਾ ਪਰਲੇ ਦਰਜੇ ਦੀ ਚੱਬਲ ना हुए थे। वो इनका तो गुरु जो है उसको मिर्जा सूर, उसको ऊपर से देख के उर्दू तक नहीं पढ़नी आती। उर्दू अरबी तो बड़ी दूर की बात है। उनके लीडर की ये कैफियत है, ए, 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 ओए लाल दुपट्टे वाली खड़ी हो जा, लाल दुपट्टे वाली, ओ पीले दुपट्टे वाली खड़ी हो जा, ए, ए। तो जिनका गुरु ऐसा है उसके चमचे कड़छे कैसे होंगे? दुश्मन सानू चवल ही लभा है, लगदी लानत। ते नारे इन्हां दे सुन लो, समाना नू पहुंच रहे ने। हकीकी जमाते अहमदिया इस्लाम, हकीकी इस्लाम जमाते अहमदिया। हाँ जी, मिर्जा जी की जे हो चल। ते जदों को साबित करन दी वारी आंदी है थे नाल ही हवा अटैक। किसी दुनिया के किसी एक मौजू पे बात करो यार। मिर्जे कादियानी की शख्सियत पे बात कर लो, उसकी पैदाइश पे बात कर लो, उसके बचपने पे बात कर लो, उसके शबाब पे बात कर लो, उसके बुढ़ापे पे बात कर लो, उसकी मौत पे बात कर लो, उसकी करतूतों पे बात कर लो। कभी नहीं करेगा कोई, दुनिया हो ही नहीं सकता कोई कादियानी करे। ऐसी किसी कादियानी मां ने ऐसे किसी मरजोटे को जन्म ही नहीं दिया आज तक जो मिर्जे की जात और किरदार के ऊपर बात करे। ना तुम उसके जात पे बात करते हो, ना उसके अकवाल के ऊपर बात करते हो, ना उसके अफाल के ऊपर बात करते हो। तो बात किस पे करते हो मर्जियो, मरजोटो?
मर जो टिक के बात तो किया करो। ਬਰਾੜ ਲੱਗੀ ਸੀ ਸ਼ਾਹਰੀ ਆਏ ਨੇ ਸ਼ਾਹਰੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਸ ਅੱਲਾ ਹੀ ਹਾਫਜ਼ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬੜੀ ਕੋਈ ਬਰਾੜ ਲੱਗੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਬੜੇ ਕੋਈ ਕਾਦੀਆਨੀ ਫਸਾਏ ਨੇ ਤੇ ਬੜਾ ਕੋਈ ਮੁਨਾਜ਼ਰਾ ਛੜਿਆ। ਉਹ ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਹਨੂੰ ਕੌਣ ਦਲੀਲ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਮੌਜੂ ਤੇ। ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਚ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਹੋਸਟ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਹੀ ਪਾ ਛੜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਯਾਰ ਫਿਰ ਜਾਨੇ ਆ ਵੇਨੇ ਆ ਕੀ ਬੰਦਾ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। अस्सलाम वालेकुम। ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕਮ ਉਸਤਾਦ ਮੁਹਤਰਮ। ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹਨੇ ਬੜੇ ਵੀਕ ਪੁਆਇੰਟ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤੇ ਹਾਜੀ ਭਾਈ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੁਨਾਸਬ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਇਹਨੂੰ ਟੋਕਣ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਵੀ ਹਦੀਸ ਵਾਲਾ ਤੇ ਉਹ ਆਪ ਉਹਨੇ 7 ਤੋਂ 8 ਵੀਕ ਪੁਆਇੰਟ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਉਹਨੂੰ ਫੜਿਆ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ। ਉਨੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆ ਗਏ ਤੇ ਹਦੀਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ ਬਈ ਉਹ ਨਸ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਸਾਦੇ ਮੁਹਤਰਮ ਬੁਲਾ ਲਵੋ ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਬਿਹਤਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹ ਸਮਝਾ ਦੇਣਗੇ। ਇਹੋ ਹੀ ਨਾ ਜੀ ਵੀਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਬੜੇ ਹੀ ਨੇ ਨਾ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋਏ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵੀਕ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋਏ ਤੇ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਵੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਟੋਟਲੀ ਵੀਕਨੈਸ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਪੁਆਇੰਟ ਹੀ ਪੁਆਇੰਟ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद मोहतरम। असल ਵਿੱਚ ਉਂਝ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਚੱਕਰ ਲਾਣਾ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਲਾਜ ਉਹਦੇ ਨਾ ਤੇ ਕੋ ਹਫਤਾ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਮ ਰਵੇ ਦਾ ਉਂਝ ਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਰਵੇ ਉਹ ਚੱਕਰ। ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ। ਅਸਲ 'ਚ ਗੱਲ ਹੈ ਵੇ ਇੱਕ ਜਰਨਲੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਰਨਲੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਵੇਖੋ ਹਰ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਰਾੜ ਲਾਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਵਕਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਟਿਕਟਾਕ ਹੈ ਬਈ। ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਰਾਡਾਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀਆਂ? ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਇਹ ਤੇ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਜਰਨਲੀ ਜੀ ਉਂਝ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਕੰਮ ਦੀ ਨਫੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਨਕਾਇਸ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਹੋ। ਨਹੀਂ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਤਾ ਫਰਮਾਏ ਬਰਕਤਾਂ ਤਾ ਫਰਮਾਏ ਅੱਛੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਤਾਈਂ ਇਸ ਫਿਤਨੇ ਦਾ ਰੱਦ ਕਰੇਗਾ ਜਿੰਨੀ ਉਹਨੂੰ ਤੌਫੀਕ ਜਿੰਨਾ ਉਹਦਾ ਇਲਮ ਜਿੰਨਾ ਉਹਦਾ ਨਾਲਜ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। मुफ्ती साहब की हाल है ठीक हो? शुक्र है अल्लाह। मुफ्ती साहब ਉਹ ਕਾਰੀ ਤਾਰ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਬਜ਼ ਪਗੜੀ ਵਾਲੇ? ਯਾਰ ਗੱਲ ਐ ਵੇ ਕਿ ਓਏ ਗੁੱਜਰ ਯਾਰ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਬੱਚਾ ਬਣ। ਯਾਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਬਈ ਤੋਕੀਰ ਯਾਰ ਗੁੱਜਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀ ਮੇਲ ਜੋਲ ਵੇਖੀ ਚੱਕਰ ਏ? ਜਦੋਂ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਬਰਾੜ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਟੌਂ ਕਰਕੇ ਆ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਆ? ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਨਾਲ? ਦੱਸ ਤੇ ਸਹੀ ਅੱਜ ਗੁੱਜਰ। ਨਹੀਂ ਜਨਾਬ ਬਸ ਕੁਛ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕੀਤਾ ਦਾ। ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਦੱਸ ਤੇ ਸਹੀ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਦੇ ਰੱਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿੱਤਰ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹੁੰਨੇ ਆ ਤੂੰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪੰਗਾ ਲੈਣਾ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਵਜ੍ਹਾ ਦੱਸ। ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਤੇਰੀ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਨਾਲ? ਮਾਜ਼ਰਤ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਰਾੜ ਮਾਜ਼ਰਤ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਮਾਜ਼ਰਤ ਕਰੇਗਾ ਤੂੰ? ਇਹ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ 2 ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਤੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੂੰ 5-7 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੇਖਣਾ ਪਿਆ। ਜਦੋਂ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਦੇ ਰਾਤੇ ਬਰਾੜ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੁੰਦੇ ਤੂੰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ ਹੈ। ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਡੀ ਬਰਾੜ ਹੀ ਹੁਣ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਮੈਂ ਕਰਾਂ ਦੰਦੀਆਂ ਕੱਢੀ ਜਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਚੱਲਾਂ। ਹੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੱਸੀ ਜਾਓ। ਇਹ ਅਸਲ 'ਚ ਸੀ ਮਰਜ਼ਈ ਸੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੂਨੀਅਰ ਜੇਲਮੀ ਦਾ ਫਾਲੋਅਰ ਕਿਉਂਕਿ ਮਰਜ਼ਈ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਨਾਲ ਬੜੀ ਜਨਾਬ जोड़ है। मिर्जा जूनियर जेलमी कहता है कि मिर्जे कादियानी ने नबूवत का दावा कोई नहीं किया था। कादियानी भी जन्नत में जाएंगे, कादियानियों के भी अजाए वुजू क़यामत के दिन चमक रहे होंगे। कादियानी भी मुसलमानों का एक फिरका है। ये सब मिर्जा जूनियर जेलमी कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। हाँ जी मुफ्ती साहब क्या हाल चाल है? शुक्र है। क्या हो रहा है? होश फड़ो थोड़ी जी। ਉਹ ਕਿੰਨੂ ਆ ਲਿਓ ਫੇਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਹੋਸ਼ ਫੜੋ। ਪਾਣੀ ਪੀਓ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਮੂੰਹ ਤੇ ਛੱਟਾ ਮਾਰੋ। ਕਿਉਂ?
ਮੈਂ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਅਸਲ 'ਚ ਇੰਝ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਨੀਂਦ 'ਚ ਉੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨੀਂਦ ਆਈ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਹਵਾ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਚਲੋ ਓਹੋ ਭੂਖ ਨਹੀਂ ਚੜ ਗਈ ਹੈ ਰੋਟੀ ਖਾ ਜੀ 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 ਸਹੀ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਰਿਜ਼ਕ ਕੇ ਹਲਾਲ 'ਚ ਬਰਕਤ ਤਾ ਫਰਮਾਏ। ਆਮੀਨ ਕਿੱਧਰ ਆਏ ਹੋ? ਬਸ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਆਏ ਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਮਸਾਲ ਕੋਈ ਚਲੋ ਸੁਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਇਲਮ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੀ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ। ਚਲੋ ਭਾਈ ਸੁਣੋ ਮੁੰਡਿਓ ਫਿਰ ਆਏ ਆ ਤੇ ਚਲੋ ਆਉਣ ਦਾ ਕੁਝ ਤੇ ਫਾयदा ਹੋਏ। जी जी कादियानियों का अखबार है पैगाम सुलह और जिल्द 22 है, नंबर 21 है, सफ़ा 15 है, 1934 अप्रैल का शुमारा है। लो सुनो जी। तब आपने नज़ुलुल मसीह में से हजरत मिर्जा साहब का वो रोया पढ़ा जिसमें हजूर ने लिखा है कि मैंने देखा कि मैं एक जंगल में हूँ और मेरे इर्द गिर्द बहुत से दरिंदे बंदर और सुअर वगैरह हैं, और इससे इस्तेदलाल ये किया कि ये अहमदी जमात के लोग हैं। लो जी, मिर्जा कादियानी ने पहले ही बता दिया था कि ये जमात अहमदिया जो है ना बंदर और सूरों की जमात है। हवाला मैंने दे दिया। हवाला गलत हो, जो चोर की सजा वो मेरी सजा, जो मिर्जा मसरूर की सजा वो मेरी सजा। चलो जाओ। सूरों की ये जमात, जो बंदर सूरों ये की जो जमात। जितनी भी बातें हैं मुफ्ती साहब, ये मिर्जा साहब को अल्लाह ताला बताता था इनके नजदीक। हाँ जी, मिर्जा कादियानी खुद कहता है कि मैं अपनी तरफ से कोई बात भी नहीं कहता, मुझे सब अल्लाह बताता है। जी ठीक है, यानी कि ये फिर उनके मुताबिक सच हुई ये बात। हाँ जी, उनके मुताबिक तो सच है, बिल्कुल 100% सच। कहता है कि मैं अपनी तरफ से, मिर्जा कादियानी खुद कहता है कि नबियों के जो ख्वाब होते हैं सच्चे होते हैं, झूठे नहीं होते। तो मुफ्ती साहब ये नबी ऐसा ही है। ਉਹ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਛੱਟਾ ਮਾਰ ਲਓ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਆਣੀ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਛੱਟਾ ਮਾਰ ਲਓ। ਤੂੰ ਅਸੀਂ ਹੋਸ਼ ਚ ਨਹੀਂ ਅਸਲ ਚ ਹੈ ਮੇਰਾ ਵੀਰ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਖੰਦੀਰ ਤੋਂ ਵੀ ਬਦਤਰ ਸਮਝਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? एक रिक्वेस्ट है ये भाई, ਗੱਲ ਕਿਧਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿੱਥੇ ਦੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਿੱਧਰ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਆਓ। ये तुझे आख्या ना मैं भी ये मुफ्ती साहब ये एक रिक्वेस्ट है, एक मिनट चुप कर जाए प्लीज। रिक्वेस्ट है, ये 9 वर्ड भाई है, ये कोशिश कर रहे हैं, ये कादियानियों के साथ भी बैठते हैं लेकिन है मुसलमान। तो ये कहते हैं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के ऊपर मतलब इन्हें ना कोई जो ये वफात वो मानते हैं ना कादियानी, यानी कि जिंदा होने पर कोई, ये इनका कहना था कि कोई मसला है। तो अगर इनसे कोई थोड़ा सा बात कर ले तो मुनासिब समझ। यार ये मुफ्ती साहब असल में ये फिजिक्स के साथ मेरे ख्याल में कोई रिसर्च कर रहे हैं कि कैसे ऊपर गया ईसा अलैहिस्सलाम, फोत हुए या नहीं हुए। कौन है बात करेंगे? ये 9 वर्ड भाई आपके पास ही बैठे हुए हैं। आप म्यूट लगा ले, वो खुद करते हैं बात। 9 वर्ड भाई मौजूद है जी, कर ले। मुफ्ती साहब कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र है जी, फरमाएं जी। अच्छा, ये मुझे तो इन्होंने पिकअप किया, मेरी कोई किसी किस्म की कोई डिबेट नहीं है, किसी किस्म का मेरा कोई भी वो नहीं है। मैं बस एक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को जो कहते हैं ना कि ऊपर कैसे गए, किस तरह गए, तो मेरा मानना है कि जो एक इक्वेशन है E=mc², जिसमें ये कहा जाता है कि अगर मैस जो है वो स्पीड ऑफ लाइट से अगर ट्रैवल करे तो जो मैस है वो एनर्जी में चेंज हो जाता है। बाकी तो अल्लाह को बेहतर पता है हिडन क्या चीज़ें हैं सारी हैं। तो लेकिन ये एक फार्मूला, एक में बंद करना यार, इसको बंद करना भाई। वो जो ये एक थ्योरी है जिसमें वो ये कहते हैं कि अगर मैस को मल्टीप्लाई किया जाए स्पीड ऑफ लाइट के स्केयर से तो ये एनर्जी में चेंज हो जाता है। तो और अगर एनर्जी को आपने वापस डाइवर्ट करना है तो अगर एनर्जी जो है वो वापस स्पीड ऑफ लाइट से उसको डिवाइड किया जाए तो फिर मैस बन जाती है। तो हज़रत ईसा के ऊपर जाना और वापस आना ये पॉसिबिलिटी है फिज़िक्स की रूह से भी, जिसको आज जदीद साइंस के अंदर इसको प्रूव किया जा सकता है। तो बेसिकली तो मेरी वो इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा बस एक अपनी कुछ चीज़ें तय की हुई।
باقی ادر دین دیٹ اور میرا جو ہے وہ چونکہ میں ایک ایز اے ریسرچر چونکہ کام کر رہا ہوں تو مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر مرزا صاحب کی تحریرات ٹھیک ہوں، مرزا صاحب نے جو فہم اپنا دیا، جو بیان کیا، اگر وہ ٹھیک ہے تو پھر ان کی باقی باتیں بھی ٹھیک ہیں. اگر ان کی باتیں، ان کے دلائل اگر وہ قرآن سے ڈفرینٹ ہیں اور ان کی چیزیں اگر ان کی پریڈکشنز ثابت ہوتا ہے کہ وہ ٹھیک نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے مرزا صاحب غلط ہیں. تو پھر اس کے اندر کوئی دوسری تو میرا خیال کوئی اور بات ہے نہیں. بس یہی آپ میری تو مرزا صاحب کو کیا سمجھتے ہیں؟ یار مفتی صاحب ਨੂੰ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦਾ ਕੀ ਪਤਾ ਉਹ ਬਸ਼ਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਕੀ ਪਤਾ ਰੱਟੀਆਂ ਰਟਾਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ یہ احمدی بھائی آ گیا ਤੁਸੀਂ جی ਚੁੱਪ اب. ਕਰ ਜਾਓ. یار ایک بندہ بات جب کر گل ہو لے، رہی تے اتنے بندوں کرن سے دیو تو میں گل. کیسے بات کروں گا؟ معذرت نو شاہ ورڈ جی صاحب، آپ مرزا صاحب کو کیا مانتے ہیں؟ اچھا، میں ان کو تو فی الوقت ان کو کچھ بھی نہیں مانتا. میں ان کو صرف یہی سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ایک جھوٹی نبوت کا ایک دعویٰ کیا ہے کیونکہ مجھے کوئی مطلب یہ کہ مرزا تے شاہی کوئی نہیں، یہ نہیں وہ مرزا شاہ کوئی نہیں، ایسے بدتمیزی میں نہیں کرتا. مطلب مجھے اتنا پتا کہ وہ کچھ بھی نہیں ہے، وہ ذلی اور بریوزی بھائی نبی کچھ بھی نہیں، وہی ہوتا ہے نا شاہی کوئی نہیں. اب یہ شاہ کوئی نہیں. اب پتہ نہیں یہ کیا، اس کا کیا مطلب کیا. یہ چلے، آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام اویس ہے. اویس صاحب، اچھا مائک میوٹ کریں، میں عرض کرتا ہوں. اویس بھائی، آپ دنیا کے سب سے بڑے سائنسدان کیوں نہ بن جائیں؟ دنیا کے سب سے بڑے میتھمیٹکس کے ماہر ہی کیوں نہ بن جائیں؟ فزکس کے ماسٹر ہی کیوں نہ ہو جائیں؟ آپ کو نوبل انعام ہی کیوں نہ مل جائے؟ لیکن ایک بات ضرور یاد رکھیے گا، یہ سارے علوم اور فنون جو ہے نا، یہ ہے مادے کے، مادیت کے ایک لا ہے، میٹل کے لا ہیں. غیب کے، روحانیت کا ابھی کوئی لا ہی نہیں ہے. وہ میتھمیٹکس ہو، وہ فزکس ہو، وہ کیمسٹری ہو، وہ بیالوجی ہو، وہ کمپیوٹر سائنسز ہوں، وہ اس کے دائرہ کار میں آتے ہی نہیں ہے. وہ قانون ابھی تک بننا ہی نہیں ہے ہی نہیں. ایک چیز یاد رکھیے گا، معجزہ اور کرامت کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ وہ محیر العقول اور محاد عالی فعل اگر نبی سے سرزد ہو تو معجزہ، اگر ولی سے سرزد ہو تو اس کو کرامت کہتے ہیں. محیر العقول یعنی عقلوں کو حیرت میں ڈال دینے والی چیز کو معجزہ کہتے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بن باپ کے پیدا ہونا معجزہ ہے جو سائنس میں نہیں آ سکتا. سائنس عقل کے فعل کو کہتی ہیں. عقل جو کچھ کرتی ہے نا اس کو کہتے سائنس. یہ تو آپ کو بھی پتا ہوگا، زیادہ مجھے سمجھانے کی ضرورت تو نہیں ہے. یعنی دماغ میں جو کچھ آتا ہے، دماغ کے اندر جو فعل ہوتا ہے، جو سوچو بچار ہوتی ہے، جو تفکر ہوتا ہے، جو اس کے حصار میں آتا ہے، جو اس کے احاطے میں آتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں سائنس. جبکہ عقل کو حیرت میں ڈالے گی وہ چیز جو عام انسانی طاقت سے باہر ہو، عام انسان وہ نہ کر سکے، محال عادی اس کو کہتے ہیں. تو معجزہ کو سائنس سے ثابت ہو ہی نہیں سکتا، کبھی بھی نہیں. دنیا کا بڑے سے بڑا سائنٹسٹ ہی کیوں نہ ہو جائے، وہ ثابت کر ہی نہیں سکتا کیونکہ اس نے آنے ہی نہیں، دماغ میں تو آنے ہی نہیں اس نے نا. معجزہ ہوتا ہی وہ، اور جو چیز آ جائے دماغ میں تو پھر وہ معجزہ نہیں رہتی، یہ یاد رکھیے گا. اور اس کو کرامت بھی نہیں کہتے کیونکہ اب وہ دماغ کے اندر آ گئی ہے نا کہ ایسا ہوا ہوگا تو ایسے ہوا ہوگا تو پھر ایسے ہوا ہوگا. اچھا مولوی صاحب السلام علیکم، معذرت ہے کہ آپ کو انٹرپٹ کر یہ رہا ہوں. بات ایک منٹ، یہ بات ابھی میری پوری نہیں ہوئی، مہربانی فرمائیں. یہ بڑی بد تہذیبی ہوتی ہے کہ گفتگو جاری ہے بیچ میں آ کے، بڑی بد تہذیبی. سوری مولوی صاحب، سوری مفتی صاحب، معافی چاہتا ہوں. ایک ربط کے ساتھ ایک گفتگو جاری ہوتی ہے، اگلا بندہ بھی نا بھول جاتا ہے، ربط ہی بھول جاتا ہے کہ وہ کس ربط کے ساتھ ایک گفتگو کر رہا تھا.
उसके जहन के अंदर एक तरतीब पाई हुई थी कि मैंने ये बोलना है, फिर ये बोलना है, फिर ये बोलना है। जब बीच में आके कोई टोकता है ना, वो सब रबर टूट जाता है। तो गुजारा ये है कि मोजज़ा साइंस से साबित नहीं हो सकता। मिराज शरीफ है हजूर अलैहिस्सलाम की, दरख्तों का हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ चल के आना, पत्थरों का कलमा पढ़ना, उंगलियों से चश्मों का जारी होना, चांद के टुकड़े होना, पलटे हुए डूबे हुए सूरज को पलटाना, मुर्दों को जिंदा करना। तो ये जितने भी महाले आदि मामला ये साइंस में नहीं आते और ना ही साइंस से साबित हो सकते। कैसे साबित होंगे भाई? अगर तो हो जाए साइंस से साबित, फिर वो मोइजा नहीं है, वो तो चूंकि साबित हो गया ना, वो साबित शुदा अमर है। तो याद रखिएगा मुल्हिदीन इन चीजों को साइंस से साबित कर रहे हैं, वो इस्लाम की इस फिलॉसफी को तोड़ रहे हैं और हमारे बोले वाले लोग उसके पीछे लग रहे हैं। वो तो इस्लाम दुश्मन है। वो कहते हैं ये साइंस इस चीज को मानती है भाई, क्योंकि वो इस भेद को पा चुके हैं कि मोजज़ा और करामत उसको कहते हैं जो अक्ल इंसानी में ना आए। तो लिहाजा इसको साइंस की गिरफ्त में लेके आओ किसी तरीके से, ताकि हम इस्लाम को झूठा साबित करें कि ये देखो हमारी साइंस कहती है, ये मानती है इस चीज को। तो इस बात को समझना है, ये नहीं है कि कुरान पाक में अल्लाह ने हमें हुक्म फरमाया था कि तुम्हारा ये शैतान जो है खुला दुश्मन है, अदुव्वुम मुबीन, इसके खुतवात के ऊपर नहीं चलना मुसलमानों। ये तुम्हें उंगली पकड़ के जिधर भी ले चले नहीं चलना। वला तत्तबिउ खुतवाति शैतान, शैतान के खुतवात के ऊपर नहीं चलना, नहीं चलना, नहीं चलना। इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, ये तो तुम्हारा खुला दुश्मन है। तो ये शैतान हमें कान से पकड़ के वो साइंस के पीछे चला रहा है। चलते जाओ, हम भी वो साइंटिस्ट बन रहे हैं ना, चूंकि भाई बड़े मुहक्किक और बड़ी पीएचडी डॉक्टर ये वो। हाँ जी, ये कौन सी जी यार डॉक्टरेट है तेरी मियां? तूने तो अशर नशर कर दिया है, इस्लाम के कुलियों को बिगाड़ के रख दिया। तो मुस्लिम जो होता है वो शैतान के खुतवात के ऊपर नहीं चलता, कुछ भी हो जाए नहीं चलना भाई, हम क्यों चलें? तो ये याद रखिएगा, मोजज़ात और करामात को साइंस की गिरफ्त में ला रहे हैं कौन? मुल्हिदीन, एथियस्ट, इस्लाम दुश्मन लोग। और कुछ बोले वाले उसके पीछे चल पड़े हैं कि देखो जी ये तो साइंस से भी साबित होता है। उनको पता ही नहीं गेम क्या हो रही है, ये शैताने मुजस्सम हमारे साथ कर क्या रहा है, कौन सी खिलवाड़ कर रहा है, ये तो हमें हमारे साथ खेल रहा है यार। ये तो वो इस साजिश को समझ ही नहीं पाए। वमा अलैना इल्लल बलाग, करें बात। अच्छा देखें मुफ्ती साहब, आपने जो बात की है ना, मैं इसको समझने की कोशिश कर रहा हूँ। आप ये कहना चाहते हैं, एक तो ये है कि ये अपना हमारा जो अकीदा है इसको साइंस से कंपेयर नहीं करना चाहिए, और कुरान और हदीस से जो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह है जैसे, उसको देखना चाहिए। मैं आपसे 1 मिनट या 2 मिनट मैं लूँगा टोटल, और मैं आपको सिर्फ एक चीज़ बताना चाहता हूँ, फिर उसके ऊपर आप थोड़ी सी रोशनी डाल दीजिएगा और मुझे बता दीजिएगा कि मैं ठीक हूँ या मैं गलत हूँ। उसके बाद तो मैं अपने आप को, अगर आप कहेंगे कि गलत हैं, तो मैं, चूँकि आप उन लोगों में शुमार है आपका कि जिसको सुनने के बाद अपने आप को दुरुस्त कर सकता हूँ। मैं जैसे बचपन में सारे बच्चे पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, मैंने भी वैसे पढ़ी है। तो मेरा इत्तेफाक हुआ कि मुझे मुख्तलिफ जगह पे जॉब करने का मौका मिला। तो मैं कोरिया के अंदर था और वहाँ पे मुझे अकेले रहने का बहुत टाइम मिला, और मैंने अपने आप को स्टडी करना शुरू किया। तो मैंने ये सोचा कि यार यहाँ पर लोग ये बुद्धिस्ट हैं, और ये जब मैं उनके साथ टेंपल पे भी गया तो वो मैंने जाके देखा तो वो जो लड़की थी वो घुटनों के बल बैठी, तो मैंने बैठने से इनकार कर दिया। वो डॉक्टर थी हमारी, जो जिस जगह मैं जॉब करता था वहाँ पे वो हमारी हम टेक केयर करती थी। तो वापस आया तो बस वहीं से मेरे दिमाग में आया कि यार हमारा जो अल्लाह है वो एक अल्लाह है, हमारा अल्लाह सच है, हक पे है, ये कैसे पता चलेगा? तो ये जो चीज़ है ना, इसने मुझे बहुत
पिन पॉइंट्स किए मेरे अंदर। तो मुफ्ती साहब मैं जब वापस अपने कमरे में, तो मुझे बहुत ज़्यादा टाइम मिलता था, 6 बजे जॉब के बाद फ्री हो जाता था, तो रात पूरी अपने पास ही होती थी। तो मुझे ये पता चला, मैंने चीज़ों पे ना, मुझे एस्ट्रोलॉजी आप ये समझ लें जैसे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन हैं, इल्म फल्कियात, तो इसका मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ था शुरू से ही, बचपन से। तो मैंने जैसे जैसे इसको पढ़ना शुरू किया, तो मुझे जब जैसे ही मैंने आसमान को देखना शुरू किया ना, सितारों को, कहकशाओं को, तो मेरी चीज़ें मेरे दिमाग से ना बालातर होती गई कि यार ये क्या है। मतलब आप 400 किलोमीटर ऊपर चले जाते हैं तो आपको स्पेस स्टेशन मिलना शुरू कर देता है, आप ग्रेविटी से बाहर निकल जाते हैं 400 किलोमीटर ऊपर जाके। अच्छा, वहाँ जा आपके एक स्पीड जो है 10 माइल पर आवर, वो आपकी सैटेलाइट की या जो भी आपका इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है उसकी स्पीड हो जाती है। अच्छा, ये कुदरती है, वो स्पीड आपको वहाँ पर कुछ नहीं करना पड़ता, ये अल्लाह ने वो स्पीड रखी हुई है जब आप ग्रेविटी से बाहर निकलते हैं। इसी तरह डिफरेंट चीज़ों की, मैं जब आसमान पे मैंने चीज़ों को, सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी ना, मतलब आप ज़मीन पे आ जाएं तो आप ऑक्सीजन देख लें कि ऑक्सीजन जो है वो आप 21% ऑक्सीजन है, 78% जो कम्बिनेशन नाइट्रोजन है, बाकी जो 1% है वो कम्बिनेशन ऑफ गैसेज हैं। तो अल्लाह ताला ने इतना बैलेंस ये रखा हुआ है कि आप 21% ऑक्सीजन जो है वो 20% पे चले जाए तो तब भी मसला हो जाता है। मैंने वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में काम किया, तो वो ज़मीन के अंदर हम लोग जाते थे तो ऑक्सीजन का हम लेके जाते थे टूल साथ, तो 20% जैसी होती थी तो हमारा सांस उखड़ना शुरू हो जाता था। जहाँ पे अगर आप हाइट पे काम करते ऑक्सीजन का ओजोन लेयर ज़्यादा होता था, तो वहाँ पे भी 22% जहाँ पे होती थी वहाँ से भी सांस लिया जाता था। तो अल्लाह ने जो जो चीज़ इस कायनात में बनाई, चिरिंद परिंद, ऑक्सीजन, बीजों से चीज़ों का बनना, तरह तरह के अनाज, बीज, तो मुफ्ती साहब ये सब चीज़ें ना मुझे कन्फ्लिक्ट पैदा करती थी कि कौन है इसका क्रिएटर, कौन है। तो ये सब चीज़ें मुझे था कि कोई ना कोई तो इसका बनाने वाला है। इतनी एक्यूरेसी ये कैसे हो सकती है। तो मैं पागल हो जाता था, मेरे दिमाग सर दर्द करता था। तो मैं चाहता था कि मेरे साथ जो मेरे कोलीग्स हैं इनको भी अल्लाह का पता चले ना, तो मैं इन चीज़ों को फाइंड आउट करता था। एक दिन क्या हुआ कि मैंने ना पोजीशन, इसको कहते हैं पोजीशन थ्योरम, आप ऊपर जो हमारी आइटम, जो भी हमारे सियारे मूव कर रहे होते हैं तो इनकी पोजीशन निकालते हैं, तो इसको कहते हैं किसी भी चीज़ का इंटीग्रल निकालना। मतलब एक साइन ऑफ साइडल वेव होती है, उस पर पॉइंट का जाके ना इंटीग्रल निकालते हैं। उसमें इतनी एक्यूरेसी है, इतनी खूबसूरती है कि उसमें 0.0001, मतलब ऐसा बैलेंस है मुफ्ती साहब उसमें कि कोई बंदा ना, मैं कहता हूँ कि -10⁻20 के ऊपर जाके भी उसकी गलती नहीं निकाल सकता। इतना तवाज़न है, इतना बैलेंस है ना उसके अंदर, पोजीशंस के अंदर। और ये कोई बनाने वाला, मैंने उस दिन ना, मैंने सजदा रेज़ होकर मैंने कहा ये मेरी समझ से बालातर है। कौन है? कोई तो है जिसने इसको क्रिएट किया है, तो मेरी समझ से बालातर है। और कौन है मुझे नहीं पता। अब कलमा तो मैंने पढ़ा बचपन में, मुझे पता है, लेकिन अब ये चीज़ें वो थी जो मेरी समझ से बालातर हो गई थी कि कोई तो है जिसने इसको क्रिएट किया है। अच्छा, इसके बाद इस चैप्टर को मैंने यहाँ पे रख दिया। मैंने कुरान पढ़ना शुरू कर दिया, चूँकि शुरू से सूरह रहमान बहुत पसंद थी मुझे, तो सूरह रहमान को पढ़ना शुरू किया। सूरह रहमान में एक बार आया, जिन्होंने इंसान तो ज़मीन के किनारे से निकल जाओ लेकिन ज़ोर के सिवा तो तुम निकल सकते नहीं हो। तो मैंने रॉकेट की इक्वेशन पढ़ी, और जब मैंने देखा कि 1400 साल पहले ये इस किताब में कैसे लिखा जा सकता है कि ज़मीन के किनारे 100 किलोमीटर के बाद ज़मीन के किनारे ख़त्म हो जाते। तो वहाँ पे जाके जो अगर आप रॉकेट की इक्वेशन देखते हैं तो वो इतनी कि वहाँ पे आपको एक्स्ट्रा फोर्स लगानी पड़ती है तो स्पेस में जाता है। तो कौन था जिसको पता था कि ज़मीन के किनारों से निकलने के लिए एक्स्ट्रा फोर्स लगानी पड़ती है। अच्छा, फिर मेरा और इंटरेस्ट बढ़ा, मैंने बिग बैंग थ्योरी को पढ़ा, कुरान में देखा बिग बैंग थ्योरी कि कैसे इर्तिका कैसे हुआ, इर्तिका का जैसे खोल के अल्लाह ने बयान किया। फिर मैंने बच्चे की पैदाइश को देखा, खून के लोथड़े से बच्चे का पैदा होना देखा, वाइट सेल्स के अंदर से वो गंदी चीज़ें, मतलब वो आप इसे कहते हैं वाइट सेल्स उन चीज़ों का खराज करता है जिसको गंद कहा जाता है। उसके साथ से क्रोमोसोम्स का बनना, मियोसिस माइटोसिस की क्रिएशन, फिर वहाँ से बच्चे का पैदा होना। मैंने कहा यार ये 1400 साल पहले कौन कैसे लिख सकता है, ये तो आज की बात है। तो फिर मुझे याद आया कि यार ये वो क्रिएटर है, अवैस, ये उस क्रिएटर की किताब है जिसकी जो तुम्हारी अकल से बालातर हो गया था, उस क्रिएटर का ये नाम है। तो फिर क्या हुआ, फिर मुझे पता चला कि इस किताब के अंदर जो कुछ लिखा है ये हक और सच है, और ये कोई चीदा कुछ 16-17 ऐसी आयत थी जिसके ऊपर मेरा ईमान पक्का हुआ। और फिर इस पूरी की पूरी किताब पे मेरा यकीन पुख्ता हो गया, और मैंने ये कहा कि ये पूरी की पूरी किताब सच्ची है। फिर उस किताब से मुझे पता चला कि अल्लाह कौन है, क्रिएटर कौन है, अल्लाह समद कौन है। फिर मुझे इस किताब को लेके आने वाला जिस पे आई है, तो जारी बात है किताब का वो मैसेंजर था, वो मेरा पैगंबर था। फिर उसके बारे में पता चला। तो मेरा जो बिलीव है वो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह का, वो कंसेप्चुअल है, ऐसे है। तो आई डोंट नो ये सही है गलत है, वैसे तो मेरा बिलीव है ही है, लेकिन ये मेरी पूरी जो है, अब आप मुझे ये बता दें, इसके ऊपर रोशनी डाल देंगे अगर ये गलत है सही है, जैसे आप मुनासिब समझते हैं। अच्छा,
माशाल्लाह, अच्छी बात, बहुत अच्छी बात है। बात ये है अवैस मियाँ कि आपने तो कर ली तहकीक, यानी आप तहकीक करके एक पक्के मुस्लिम बने। मुस्लिम तो आप पहले भी थे, लेकिन तहकीक करके पक्के मुस्लिम बन गए। बहुत अच्छी बात, बहुत ही अच्छी बात। लेकिन आपको मैं बताऊं कि उन लोगों का ईमान सबसे ज्यादा मजबूत है जो बगैर तहकीक के ईमान लाते हैं। कि कुरान पाक अभी हम खोलते ही हैं तो मिलता है जालिकल किताबु ला रैब फीह हुदन लिल मुत्तकीन। ये वो किताब है कि जिसके अंदर शक की गुंजाइश नहीं है और मुत्तकीन के लिए हिदायत का बायस है। और मुत्तकीन कौन है? 5 सिफतें उसने बयान की हैं। तो पहली सिफत ही उसने ये बयान की, कहने लगा अल्लाज़ीना युमिनूना बिल गैबी, जो गैब के ऊपर ईमान लाते हैं। तहकीक नहीं, कोई तहकीक नहीं, बस सुना कि अल्लाह एक है, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। तो इसने तस्लीम कर लिया कि मैं मानता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। कोई तहकीक की नहीं उसने, कोई रिसर्च नहीं, गैब के ऊपर चूंकि ईमान लाया ना, फरमाया ये है मुत्तकीन। मुत्तकी की पहली सिफत ही ये है कि जो गैब के ऊपर ईमान लाते हैं, और उनके लिए ये किताब फिर हदायत का बायस बनती है। आप ये भी तो जरा देखें ना कि वो करोड़ों अरबों जिंदा मुसलमान और अरबों खरबों मुर्दा मुसलमान जो चले गए, उनके ईमान कितने कवी थे कि जो एक बकरियों को पालने वाला, बकरियां चराने वाला, वो दूध दोता है, बस उसको इतना ही पता जी मैंने दूध दोना है, उसको बेच के वो अपना गुजारा करता है, सो जाता है, खाना पीना खाता है, सो जाता है, फिर उठता है सुबह, फिर उसका चारा वगैरह काटता है। इस तरीके से उस एक देहाती की पूरी जिंदगी गुजरी है। कोई तहकीक नहीं, पिंड का एक पेंडू की बात कर रहा हूं। लेकिन वो 5 टाइम नमाज उसने कभी नहीं छोड़ी। पूरी जिंदगी वो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कहता रहा। असल बात ये थी कि वो गैब के ऊपर ईमान लाया। कोई तहकीक नहीं, कोई रिसर्च नहीं, कोई थ्योरी नहीं, कोई उसको तो मैथमेटिक्स का नाम तक नहीं पता, उसको तो गिनती तक नहीं आती। 10 तक गिनती शायद मुश्किल से वो बोल सके। हाय, उनको कहा था कि जो गैब के ऊपर ईमान लाते हैं ना वो हैं। हाँ, गैब पर ईमान लाने के बाद फिर बसा औकात ये भी होता है ना, मैं तुम्हें देखना चाहता हूं, तो वो कहता है फिर क्या तू मुझे ईमान नहीं रखता? कहता है नहीं, मैं मानता हूं कि तू है, लेकिन मजीद मेरा ईमान पुख्ता हो जाएगा। तो फिर अल्लाह वो कहने लगा नहीं, तू नहीं मुझे देख सकता, मैं पहाड़ के ऊपर तजल्ली करता हूं, अगर ये सलामत रहा तो पता चल जाएगा है। तो कभी कभी ये भी होता है कि एक मुस्लिम जो है वो अपने ईमान की हरारत की बना पर वो तजल्ली देखना चाहता है, तजल्ली का मुतमन्नी होता है कि मैं देखना चाहता हूं। तो फिर उस मुस्लिम को फिर दिखाता है, वो उसको फिर पढ़ाता है, साइंस पढ़ाता है, मैथमेटिक्स पढ़ाता है, उसको केमिस्ट्री पढ़ाता है, फिजिक्स पढ़ाता है, बायोलॉजी पढ़ाता है। वो घुस जाता है, वो इंसान की बॉडी के अंदर घुस जाता है, वो तो दिल के अंदर घुस जाता है, अंदर जाके वो छोटी छोटी शरेयानों तक को भी गिन लेता है कितनी शरेयानें हैं इसकी। वो बॉडी के एक एक जर्रे के का उसके सामने मुतजल्ला हो जाती है, वो हर चीज रोशन हो जाती है। वो फिर अफलाक की तरफ निकलता है तो वो सारे अफलाक के सितारों को गिन लेता है। वो गिनवाने वाली जात तो वही है ना, वो पढ़ाने वाली सिखाने वाली जात तो वही है ना।
اب اس مقام پر جا کر اس کا ایمان اتنا قوی ہو جاتا ہے، اتنا قوی ہو جاتا ہے، عام انسان کا ایمان شاید اتنا قوی نہ ہو، لیکن ہوتا یہ ہے کہ اس کے مخالف ہوتا ہے۔ ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ وہ وقت کا ولی ہوتا، غوث ہوتا، کتب ہوتا، ابدال ہوتا، اور ولایت کے اعلیٰ مراتب کے اوپر وہ فائز ہوتا، وہ سائنٹسٹ، لیکن ہوتا الٹ ہے۔ وہ انکار ہی کر بیٹھتا ہے کریٹر سے، وہ کہتا ہے کریٹر ہی کو نہیں، یہ تو کائنات خود ہی بخود ہی چل رہی ہے، نظام خود ہی چل رہا ہے۔ جب ہر چیز متجلا ہو جاتی ہے، وہ دیکھ لیتا ہے، وہ زمین کی گہرائیوں میں اتر جاتا ہے، افلاک کے اندر گھس جاتا ہے، سمندر کی تہوں کے اندر غوطہ زن ہو جاتا ہے، انسان کی باڈی کے اندر گھس جاتا ہے، تو وہ انکار ہی کر بیٹھتا ہے۔ وہ کہتا ہے لا الہ لا الہ لا الہ، کوئی الہ ہے ہی نہیں۔ تو یہ اصل میں جو اولیاء اللہ کی اگر آپ تاریخ پڑھیں تو یہ تھا وہ اولیاء اللہ کے جو مکاشفات، الہامات، کہ ان کو یہ چیزیں دکھا دی جاتی ہیں، ان کو یہ ہر چیز پتہ ہوتی ہے، یہ روحانی چیزیں ہیں۔ جو سائنسدان اتنی وہ 50-60 سال لگا کے اربوں خربوں روپیہ لگا کے ایک سائنٹسٹ بنتا ہے، اور وہ بعد میں جا کے سیکھتا ہے، تو اس اللہ کے ولی کو وہ مسلح پر بیٹھنے والا، تسبیح پکڑنے والا، اس کو پہلے دکھا دی جاتی ہے، ہر چیز منکشف ہو جاتی ہے اس کے سامنے، پردے اٹھ جاتے ہیں۔ تو وہ ہے نا ایک ڈرامہ بھی اس کے اوپر لکھا تھا، بچپن میں ہم نے دیکھا تھا، یار بڑا سونا نام تھا اس کا، پرانا ڈرامہ، وہ نہیں تھے یار، وہ ایک مرد اور عورت ادیب ہیں بڑے گزرے، کوئی نام آتا ہے کسی دوست کو؟ اب نام ہی بھول گیا۔ بابا جی جو ہیں، ہاں، بانو قدسیہ کے شوہر، اچھا ان کا نام تھا مفسر ہے، کیا نام ان کا یار؟ ہاں ان کا وہ بھی ادیب ہے، اشفاق احمد صاحب، کیا؟ اشفاق احمد صاحب، اشفاق احمد صاحب، اشفاق احمد صاحب رائٹر ہیں اس ڈرامے کے، من چلے کا سودا۔ ہاں، یوٹیوب پہ جا کے دیکھیے، سیم یہی بات ہے، وہ یہی وہ سائنس اور روحانیت، اس کے اوپر وہ ڈرامہ ہے۔ میں کہتا ہوں وہ ایک ڈرامہ دیکھ لیں، ہر چیز سمجھ کے آ جاتی ہے، کھل کے سامنے آ جاتی ہے۔ اور اشفاق احمد نے ایسے زبردست طریقے سے اس کو سمجھایا ہے، ہوئے تو میں کہتا ہوں کہ سائنس تو بندے کو ولی بنانے کے لیے، یار بندہ ولی بن جاتا ہے جب سب کچھ دیکھ لیتا ہے، تو وہ تو ولی بن جائے، وہ تو پھر ہر چیز کے اوپر جب اس کو علم ملتا ہے وہ کہتا ہے سبحان اللہ، اللہ تجھے پاکی ہے، اللہ تو اتنا عظیم، اتنا عظیم۔ ایک گندا نطفہ مرد و زن کا، وہ جب ایسے ملتا ہے، اس کے اندر سے صرف ایک سپرم آپس میں ملاقات کرتا ہے، حالانکہ لاکھوں کروڑوں ہوتے ہیں، اور وہ اس سپرم کو کس نے بتایا کہ اس شریان سے تم نے جانا ہے، یہ رستہ ہے تمہارا، یہ والا رستہ ہے، یہ گلی ہے، اس گلی سے ہو کے اس گھر میں گھسنا ہے تم نے۔ ہوئے 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 ابھی تو اس میں جان پڑی ہی نہیں ہے، اس سپرم کو کس نے بتا دیا، وہ بے جان ہے۔ پھر وہ جناب آپ کو پتہ ہے وہ مدغہ جو ہے اس کے اندر سب سے پہلے دل بناتا ہے اللہ، دل سب سے پہلے دل، تو وہ دل دھڑکتا ہے ایسے،
3 महीनों के बाद औरत को भी पेट के ऊपर हाथ रखे ना तो दिल की धड़कन महसूस होती है।